Oke, nah selanjutnya yaitu ada perkenalan pembicara. Kali ini kita bertemu lagi bersama Kak Desi. Beliau ini selaku TOEFL IBT Tutor at Scooters. Lalu ada TOEFL IID and ITP Tutor at IELTS-ku dan ada Level and TOEFL IBT Tutor at Petalis Teknologi Edukasi. Jadi kita bertemu lagi nih bersama Kak Desi di week kelima Jago Cem TOEFL pada malam hari ini di materi speaking. Nah, untuk selanjutnya yaitu langsung saja materi dari Kak Desi kepada Kak Desi dipersilakan. Ya, halo, selamat malam teman-teman. Apakah Malam suaranya Kak, terdengar jelas? suaranya jelas Kak masuk. Ya, boleh di-assign co-host kah, biar saya bisa share screen? Oke Kak. Eh, apa udah Kak? Yap, sudah. Oke, teman-teman, mungkin karena hari ini tidak terlalu banyak, jadi kita bisa ringkas saja materinya, karena untuk TOEFL ITP sebenarnya tidak ada speaking, tapi ini materi tambahan saja. Kalau misal kalian mau ambil IBT atau ya English speaking in general ya, mungkin seperti itu. Perkenalkan, nama saya Desi. Kemarin mengisi di introduction di kelas pertama dan sekarang melanjutkan lagi di materi kelima. Jadi hari ini kita akan membahas speaking. Nanti bila ada pertanyaan bisa di raise langsung di kolom chat, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab ya, jadi bisa di interrupt aja di tengah. Oke, jadi untuk speaking ini eh, merupakan salah satu komponen di TOEFL IBT. Sekali lagi bukan di ITP, dia juga muncul di IELTS, tapi approach-nya berbeda. Jadi untuk di TOEFL IBT kita akan speaking dengan komputer, kalau di IELTS kita akan speaking dengan ya dengan examinernya gitu ya, dengan orang langsung. Jadi akan ada semacam conversation kayak gitu. Tapi kalau di TOEFL IBT itu kita cuma dikasih pertanyaan lalu kita akan menjawab. Nanti jawabannya akan ada durasi waktu tertentu yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, kalau di TOEFL IBT nanti akan ada 4 pertanyaan. Dia jauh lebih singkat daripada IELTS. Kalau IELTS mungkin akan sekitar 20 menit ya mungkin. Kalau di IBT nggak nyampe, mungkin 15 menit sudah selesai. Dia dibagi jadi 4 pertanyaan, dua tipe soal. Jadi untuk tipe soal yang pertama itu namanya independent speaking. Question satu itu the only independent speaking. Kemudian question 2, 3, dan 4 itu dia integrated speaking. Seperti ini. Kenapa dinamakan independent dan integrated? Karena kalau independen itu artinya kalian diberi pertanyaan lalu secara independen menjawab pertanyaan tersebut. Jadi bebas mau jawab apapun gitu kan. Nah, kalau di integrated speaking itu tidak hanya speaking yang diuji, tapi di sini multitasking, artinya kita diberi reading pendek, kita diberi audio listening yang pendek, kemudian diberi pertanyaan berdasarkan cerita yang ada di reading dan listening tadi. Jadi di sini udah nggak boleh ngomong sesuka hati gitu ya, udah harus sesuai dengan konteks yang diberikan di question 2, 3, dan 4 gitu. Jadi 2, 3, dan 4 ini integrated speaking, lalu yang question pertama itu yang the only independent speaking. Kemudian di sini kita juga ada yang namanya preparation time dan juga speaking time. Kalau preparation time itu ya waktu untuk prepare gitu ya, waktu untuk eh, bersiap-siap. Itu dalam detik ya, teman-teman, dalam seconds, dalam detik. Kalau speaking time itu ya waktu untuk kita speaking. The first question dia preparation time-nya 15 detik, speaking time-nya 45 seconds. Second and third question itu 30 and 60 seconds each. Question 4 itu dia cuma 20 seconds dan speaking time-nya 60 seconds. Nah, what happens kalau kita go beyond the speaking time? Kalau misalnya kita terlalu panjang, nanti jawaban yang tidak masuk ke durasi yang diberikan itu tidak akan masuk ke database TOEFL. Jadi maksudnya kayak ya sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan durasi yang diberikan itu yang bisa kita pakai. Nggak boleh lebih dari itu. Mungkin kita akan tunjukkan dulu modelnya seperti apa kalau sudah di ini ya di tampilannya.
Coba saya tunjukkan. Nah, jadi ini ada semacam software untuk simulasi TOEFL gitu. Kita akan coba lihat speakingnya seperti apa sih, apa yang dimaksud dengan preparation time dan speaking time tadi, biar teman-teman bisa tahu aja modelannya seperti apa. Oke, jadi misalnya seperti ini kan, the following speaking section will last approximately 20 minutes. Jadi nggak nyampe 20 menit ya, sekarang mungkin 15 menitan udah selesai. Nah, terus ada recording device-nya, tapi nggak perlu kita operasikan. Jadi waktu kita mau menjawab itu akan record secara otomatis. Misalnya seperti ini. Number 1. In this question, you will be asked to talk about a familiar topic. After you hear the question, you will have 15 seconds to prepare a response and 45 seconds to record the response. Choose a place you go to often that is important to you and explain why it is important. Please include specific details in your explanation. Begin to prepare your response after the beep. Oke, nah ini yang disebut sebagai preparation time. Jadi 15 detik yang tadi kita sebut itu ini ya. Jadi dia akan countdown. Begin speaking after the beep. Nah, ini yang kita sebut dengan speaking time. Seperti itu. Jadi apapun yang kita keluarkan sekarang, apapun yang kita omongin sekarang, itu akan secara otomatis record oleh sistem TOEFL-nya. Jadi nggak perlu klik tombol record, stop gitu ya, nggak ada. Jadi udah langsung otomatis. Nanti sampai time remaining-nya habis, jawabannya terinput, lalu kita akan maju ke question 2 dan seterusnya. Nah, kalau di TOEFL ini tidak bisa bolak-balik question kalau di speaking. Jadi harus urut. Kalau question 1 udah selesai, ya lanjut kedua, lanjut ketiga, dan seterusnya. Dan tidak bisa kembali ke question yang sebelumnya. Kayak gitu. Dan nggak ada second chance ya, teman-teman. Time has expired. Nah, kayak gitu. Jadi akan memandu kita dengan model instruksi seperti itu dan ada bel-belnya. Seperti itu. Terus tadi saya juga bilang tidak bisa diulangin. Jadi cuma ada satu kesempatan untuk setiap question. Cuma ada satu attempt aja. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait teknis cara menjawabnya? Mungkin kalau mau di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, aman? Karena agak beda ya teman-teman dengan speaking dengan manusia gitu. Karena kita di sini technically nggak ada lawan bicaranya, cuma ada komputernya doang gitu. Nah, banyak orang biasanya kalau di awal itu untuk first first attempt-nya biasanya mungkin deg-degan ya, deg-degan atau kenapa gitu. Jadi nggak bisa keluar jawabannya. Padahal cuma dikasih opportunity satu kali aja. Nah, itu yang akan jadi challenge. Kemudian kalau di speaking maksimal nilainya tuh 4. 4 ini artinya nilai maksimum yaitu 30 dan seterusnya. Kalau misalnya 3 dapatnya ya 23, 3,5 dapatnya sekian. Nanti akan ada skala konversinya sendiri. Kalau di speaking apa saja yang dilihat? Kalau apa aja yang dilihat, ini ada delivery, language use, sama topic development. Delivery itu ngomongin tentang seberapa jelas kita berbicara, pronunciation-nya, intonasinya, dan juga pacing. Jadi apakah ngomongnya terlalu cepat, atau terlalu pelan, atau pronounce-nya aneh, atau intonasinya aneh, kayak gitu. Tapi bukan berarti harus robotik, harus kayak robot gitu juga enggak ya. Dan di sini jangan lupa kalau aksen itu nggak akan masuk ke penilaian. Artinya semuanya akan punya chance yang fair untuk dapat nilai yang bagus di TOEFL kayak gitu. Kalau language use itu dia ngomongin tentang grammar, lebih teknis. Ya, misalnya tense-nya salah atau subject verb agreement-nya salah atau ya yang berhubungan dengan grammar. Yang penting untuk integrated speaking itu yang topic development ini. Ini challenge-nya adalah gimana kita bisa mengintegrasikan reading dan juga listening
di question 2, 3, dan 4 yang integrated speaking tadi. Karena kan bahannya sudah diberikan oleh mereka. Nah, kita seberapa bisa menggabung semua informasi itu dalam 60 detik. Seberapa nyambung topiknya. Itu akan dinilai di situ. Gitu. Nah, kemudian Oke. Nah, kemudian kita akan hari ini nggak akan coba semua question. Mungkin saya cuma tunjukkan satu independent question dan satu integrated question dari 4 ya. Kita cuma coba belajar 2 dulu. Nah, yang pertama, task description-nya itu seperti ini. It asks you to defend your personal choice from a given category. Biasanya tentang people, places, events, or activities that you enjoy. The questions will not be hard. It will just ask about your daily life, your preference, your hobby, your study, your preference on traveling, gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal yang ada di sekitar kita. Makanya untuk question 1, ini nggak ada jawaban yang salah di question 1. Jadi misal dia tanya tuh, do you prefer to travel by yourself or with a company? Kita lebih suka travel sendiri atau traveling bareng-bareng sama teman. Nah, kita mau jawab manapun itu ya terserah gitu ya, terserah. Si TOEFL ini nggak akan peduli kita mau jawabnya kayak gimana. Yang penting delivery-nya bagus, language use-nya bagus, pronunciation-nya bagus. Kayak gitu. Jadi nggak usah dipikir sulit mau jawab apa. Jawab apa ya, sekepikirannya aja. Karena waktunya juga terbatas. Nah, misalnya question-nya kayak gini. Nomor 1. Choose a teacher you admire and explain why you admire him or her. Please include specific examples and details in your explanation. Gampang, ya kan pertanyaannya. Ini pertanyaan yang umum dan kalian mau ngarang jawaban pun juga bisa gitu. Ini nggak perlu nyata jawabannya. Nah, kira-kira kalau dikasih pertanyaan seperti ini, teman-teman akan nge-approach-nya gimana? Within 15 seconds of preparation time. Dalam waktu 15 detik untuk prepare, kita kira-kira jawabnya seperti apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Mau coba menjawab langsung boleh, atau kayak kira-kira apa aja sih yang perlu disampaikan dalam 45 detik speaking? Anyone has an idea? Kira-kira jawabnya gimana? Nggak ada? Atau panggil nama? Nggak ada. Belum ada bayangan. Oke. Nah, jadi kalau kayak gini tuh, teman-teman to the point aja ya, nggak usah pakai introduction. Misalnya, my name is siapa, I will answer this question, thank you for the time, gitu-gitu. Nggak ada, langsung dijawab. Jadi misalnya, a teacher that I admire is Miss Raisa. Misalnya, it is because she is kind and she is patient. Kalau cuma gitu doang, nggak nyampe kan? Nggak nyampe 45 detik. Jadi kalian harus sesuai dengan pertanyaannya, include specific examples and details in your explanation. Why can you say that your teacher is kind? Kenapa? Kenapa bisa bilang si Miss Raisa ini kind? Misalnya, helps me with homework. Kenapa dia bisa bilang kalau si Miss Raisa ini patient? Misalnya, dia bilang, apa ya, take extra time to give personal feedback. Kayak gini. Jadi teman-teman bisa rancang jawabannya sesuai dengan detail atau contoh yang cocok untuk setiap apa sih topik jawaban yang diberikan. Nggak cuma menyebut, nggak cuma melontarkan, oh Miss Raisa ini kind and patient. Otherwise you will not be able to fulfill the response time of 45 seconds. Gitu. Jadi kalian bisa bilang misalnya, a teacher that I admire is Miss Raisa. She was my teacher in high school 3 years ago. So gitu. I admire him because she is kind. She liked to help me with my homework because I was struggling in chemistry in the 2nd year of high school. Moreover, she was also patient with her students.
I could easily see that she took extra time to give personal feedback so that we could improve on our own mistakes. Misalnya kayak gitu. Jadi roughly cara menjawabnya seperti itu. Nah, kalau bisa kita simpulkan layout untuk menjawab question 1 ini adalah kita harus tentukan dulu at least 2 topik yang mau at least 2 jawaban besarnya gitu. Jadi kayak answer-nya apa, kemudian bukan answer-nya. Main idea-nya apa, kemudian di backup dengan detail atau example. Selalu harus ada detail atau example karena itu yang mereka tanyakan kan. Ya kan di sini kan. Rangka question-nya akan selalu sama. Yang diubah cuma topik depannya ini doang. Nanti apapun question-nya mereka akan minta please include specific examples and details. Kayak gitu. Jadi kita tentukan dulu main idea-nya apa, kemudian ditambah dengan details atau examples. Nah, the way that you answer your question, you can start by saying kayak some template phrases ya, misalnya I believe that Miss Raisa is my favorite teacher, bla 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 bla. Atau personally speaking, I think that bla 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 kayak gitu. Again, nggak perlu introduce yourself, nggak perlu sebut nama atau kayak basa-basi di awal karena ya itu nggak perlu ya. Lagian kita juga waktunya juga limited. Nah, terus strateginya avoid presenting a long list of answer because the more detailed is always the better. Semakin detail ceritanya itu akan semakin baik. Bukan semakin panjang jawabannya, semakin baik. Jadi misalnya if you can compare your answer, my previous answer with this one, if I were to say, Miss Raisa is my favorite teacher because she is kind, she is pretty, she can teach very well, she is patient, she is apa-apa-apa gitu. Itu cuma ngelis jawaban, bukan menjelaskan. Nah, itu yang harus kita hindari. Kayak gitu. Jadi always the more detailed the better. Provide your details or examples to your main idea. Nggak cuma melontarkan main idea saja. Oke? Preparation time-nya again 15 detik. Speaking time-nya cuma 45 detik. Dan cuma 1 attempt saja. Nah, dalam waktu 15 detik itu biasanya apa sih yang dilakuin? Apakah kita nulis kayak oret-oretan gitu? Apakah kita cuma di kepala aja? Itu bebas. Terserah kalian. Usually what I do is I will write some keywords on my notes. Jadi misal tadi kind and patient. Dah, ini doang. Cuma 2 kata saja yang dicatat di kertas. Selebihnya nanti kita ya deliver langsung. Nggak perlu bikin script, nggak perlu bikin apa gitu ya, teks yang panjang itu nggak perlu. Selebihnya harus di deliver langsung. Atau kalau nggak suka pakai notes seperti ini juga bebas, mau ditaruh di kepala aja jawabannya juga nggak apa-apa. Jadi itu feel free aja, karena kalau di TOEFL pasti dikasih kertas untuk coret-coret ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita akan coba dengan sebentar. Kita akan coba dengan satu question. Oke. Nah, questionnya adalah, describe an ideal marriage partner. What qualities do you think are most important for a husband or wife? Ini questionnya jangan diambil personal ya, karena kalau di sini belum ada yang, maksudnya ada yang belum menikah atau gimana, nggak ada hubungannya gitu. Jadi kita bisa ngarang aja jawabannya seperti apa. Coba kita akan detailkan in idea dan details atau examples yang mau di raise di sini. Kira-kira apa? Ada yang mau contribute? Ada yang mau jawab mungkin? Kayak tadi ya teman-teman ya, kayak yang Miss Raisa tadi. Main idea-nya dia kind, detailnya dia helpful.
suka bantu waktu kasih assignment. Kayak gitu. Nah, di sini kira-kira main idenya apa? Rich. Detailsnya kenapa? Atau contohnya apa? How can you define a rich husband or wife? Atau ada yang mau come up with the second main idea? Jawabannya nggak harus bener ya, teman-teman. Yang ngarang aja, Kak. Kak Hima gimana? What is the detail? Mhm. Punya gaji besar. Oke, berarti significant income. Misalnya. Significant income, nah itu di-elaborate lagi tuh. Significant income, misalnya so that our household atau family is well fed. Jadi biar kita ya dinafkahi dengan baik gitu ya. What is the second main idea? Anyone? Mungkin apa? Handsome or beautiful. Punya goals dalam hidup. Oke. Handsome ya, misalnya. Kenapa? Kenapa dia harus handsome? Kenapa? Kak. Oh, Kak Bayu ya. Berarti kenapa dia harus pretty? Harus beautiful. Kenapa? Biar nggak bosen. Apa, Kak? Oke, so that our kids gonna be beautiful too. Oke, berarti ya to have atau to bear beautiful children. Nah, gini. Udah kan, kelar ya? Nah, ini preparation kita gitu. Buat bikin jawabannya nanti terstruktur. Within 45 seconds. Anyone wants to try? Ada yang mau coba open mic untuk jawab jawaban ini? Karena ini speaking, jadi harus dicoba. Apakah ada yang brave enough? Anyone? Biar kita bisa bedah jawabannya, di-compare dengan rubrik yang ada. No? Kak Marsia mau? Enggak, malu. Oke, oke. Karena ini masih pertama nggak apa-apa ya, santai aja. Tapi nanti kita akan tanya lagi tuh pertanyaannya. Harus ada yang jawab live di sini nanti. Oke, jadi misalnya dengan jawaban ini kita bisa bilang ya, apa tadi questionnya? An ideal marriage partner from my perspective, for example, I want to look for a rich husband so that I can ensure that my household or my family is well fed. Moreover, if my husband has a significant income, it will be such a leisure for me to be his wife. I can spend time with my children without worrying on thinking of what to feed them every day. Misalnya gitu. And then secondly, I want my husband to be handsome to ensure that I can bear beautiful children and raise a happy family. Dah, jadi kayak ngarang-ngarang aja. Kita akan coba dengarkan satu sampel answer dari buku. Cara menjawab question ini gimana? Model Test 1. Example answers. Example answer for independent speaking question 1. Marriage partner. In my view, 3 characteristics are essential for a marriage partner. Compatibility is very important because spending the rest of your life with someone's a huge commitment, and without compatibility in values and interests and goals, it could be a struggle rather than a partnership. I also think that a good marriage partner should fit into your family. Without acceptance and affection for you as a couple, you could risk the relationships you have with family members.
And attraction is another factor. Since fidelity is part of the marriage contract, the expression of love will be limited to your partner, so it should be a person you're attracted to. Oke, seperti itu. 45 seconds. Oke, jadi can you point out what are the main ideas here from this sample answer? Dia kasih berapa? 3 kan? Instead of 2, dia kasih 3. Apa aja nih? Oke. Ada compatibility, ada juga fit into your family, sama attraction. And for each of this point, this person also gave a proper example or detail, which suits the topic that he is addressing. Jadi sesuai dengan topik yang diberikan tadi. Nggak cuma melontarkan jawaban aja, harus dijelaskan. What happens kalau misalnya jawabannya kurang dari 45 seconds? Nggak pernah diberitahu secara eksplisit sama si TOEFL gimana, tapi pasti tidak akan lebih baik daripada yang jawabannya dipasin 45 detik. Artinya kalau misalnya kita overtime, misalnya 1 menit, itu juga nggak akan sebaik kalau pas 45 detik, ya karena nanti jawabannya akan terpotong. Gitu. Jadi recording yang terkirim ke TOEFL itu jawabannya yang terpotong. Kalau misal kita overtime, itu yang something that we do not want. Gitu. Makanya kalau di TOEFL itu sebenarnya kalau di speaking kita melatih kesiapan dan juga banyakin praktis gimana caranya dalam waktu yang diberikan itu langsung kepikiran jawabannya cepat dan bisa merangkai jawaban dengan cepat juga. Nggak cuma grammar gitu juga nggak, karena di sini diuji kesiapan dan juga multitasking-nya. Apalagi nanti di question 2, 3, dan 4. Oke? Sampai sini? Any question? No? Oke. Kalau gitu kita coba satu question. Ingat ya teman-teman ya, tidak ada jawaban yang salah kalau di question 1 ya, kalau di question 1. Jadi kalian mau cerita apapun itu ya diiyain aja gitu. Nggak akan disalahin kontennya, secara konten. Oke. Kita akan coba dengan question ini. I will read the question for you. Choose a place you go to often that is important to you and explain why it is important. Please include specific details in your explanation. Oke. Tempat apa yang untuk teman-teman itu tempat yang penting? Terserah, mau tempat yang udah pernah dikunjungin, mau yang belum pernah, pokoknya yang signifikan ke kalian. Coba dijelaskan kenapa dalam 45 seconds. Nah, biar kelasnya interaktif, karena orangnya juga nggak terlalu banyak, kita sebenarnya bisa interact di sini. I will ask you to prepare your answer. Kemudian teman-teman coba buka link ini, vokaru.com. Kita akan anonimus aja. Jadi teman-teman silahkan buka link ini, kalian persiapkan jawabannya, lalu klik record di sini. Coba ya, kita coba record ya. Lalu klik record di sini. Dalam 45 detik, kalau udah klik stop. Nah, nanti klik simpan dan bagi. Copy link Vokarunya. Terus di kolom chat Zoom, dikirim ke saya, tapi ke saya aja, nggak usah di grup. Kalau misalnya kalian nggak mau jawabannya tersebar di grup. Send chatnya private ke saya aja, linknya. Terus nanti kita akan review jawaban kalian di sini anonimus. Jadi nggak tahu ini jawaban siapa ya. Kalian sama-sama akan nggak tahu. Pokoknya kita buka linknya terus kita dengerin. Oke, is it clear? Oke, jadi teman-teman buka link Vokarunya, jawab pertanyaan ini, oke, merekord diri sendiri di Vokaru, terus nanti di copy link Vokarunya ini yang udah jadi. Nah, linknya di copy paste di kolom chat ke saya private, terus nanti akan kita dengerin satu-satu. Biar ada feedbacknya. Karena hari ini kan orangnya dikit nih, jadi kita
dengerin aja kalian seperti apa menjawab pertanyaan. Oke, aman? Oke ya, I hope someone is brave enough to record himself or herself. Ya, anonimus ya teman-teman ya, tenang aja anonimus. Jadi kita nggak akan tahu nanti audio yang di play itu audionya siapa, kita nggak akan tahu. Oke, coba teman-teman dibuka linknya, terus disiapkan dulu. Ini jawabannya. Iya, agak lama. Kita kasih 5 menit. Oke, santai aja.
Oke, sudah? Ada lagi yang mau kirim? No? Oke, nah terima kasih teman-teman. Ada yang udah kirim ya di sini, sangat diapresiasi effortnya di hari Minggu ini. Oke, kita coba dengarkan satu-satu. Ini anonimus aja ya, jadi yang tahu saya dan orangnya aja. Oke, this is how private classes work. Jadi kalau teman-teman ambil kelas privat, kalau with me ya seperti ini ya, kita akan bermain Vokaru terus. Gitu. Think that the play Oke, kita dengar first recordingnya, terus kita akan feedback sama-sama. Well, I think that the place that is important to me is the campus library. Why then I say so? Because the library is free and I can go there every time. And then there is also free internet access that's so much useful for my study. I can browse, I can look for the material or something in the internet, and also the library is the comfortable place. There is an air conditioner that make me feel cold there. Oke, 45 seconds ya, hitung aja 45 seconds. Coba kita dengarkan sekali lagi. Well, I think that the place that is important to me is the campus library. Why then I say so? Because the library is free and I can go there every time. And then there is also free internet access that's so much useful for my study. I can browse, I can look for the material or something in the internet, and also the library is the comfortable place. There is an air conditioner that make me feel cold there. Oke, bagus ya teman-teman ya. Jadi for this question, this person describes a library and why it is convenient for him to study there. Now, the first thing what we can say about this answer is that do not repeat the question. Jadi kayak tadi kan questionnya describe a place that is important to you. Nah, itu teman-teman nggak perlu repeat, nggak perlu kayak the place that I go to often is nanana. Why it is important to me is because nanana. Nah, itu something yang kita nggak perlu repeat, langsung aja kayak I prefer the library because nanana. Instead of repeating the question. If you want to repeat the question, you need to at least paraphrase it. Itu the least that you can do. Jadi nggak boleh di repeat word by word gitu. Oke. Okay? Terus the second thing, so much useful, ini agak apa ya, agak redundant karena so much itu kan kayak udah banyak gitu kan. Ya udah bilang aja kayak useful atau very useful gitu. Next thing, internet itu teman-teman pakainya on preposisinya. Jadi anything that shows up on your media, on your screen, you will use the preposition on instead of in. Misalnya untuk HP, on my phone, internet, on the internet, on Instagram, on YouTube. Apapun yang ada di layar itu bilangnya pakai on. Dan bagusnya tadi juga orang ini pakai signposting language. Signposting language itu kata-kata yang dipakai untuk nunjukin progression jawaban. Jadi kayak yang pertama adalah, yang kedua adalah gitu. Tadi ada kata-kata and then also gitu-gitu kan. Itu an attempt at using signposting language, but you can improve this by using apa namanya? More sophisticated languages. Misalnya kayak subsequently apa gitu, atau kayak moreover apa, atau mungkin apa sih teman-teman ya, kayak furthermore, I think that. Jadi
And last thing, I think the way that you said, the air conditioning makes me cold. Itu mungkin bisa bilang aja, I can study more comfortably because the room is conditioned. Jadi kayak lebih enak dan lebih nyaman. I do not need to worry about the temperature anymore, especially in this humid weather. Misalnya. Okay? Okay, that's the first one. Lanjut ke orang yang kedua. When we talk about important places, I can say that my home is really my important place. Why? I can say that there's a lot of main reason about this, but I'm gonna give you some talk about these things. First, I'm a person who doesn't really want to go out everywhere, like traveling or something, and that's I can say that I'm a house kid, something, and then the second one, and I can say that the last one, as a college student, I really miss my home, and I can say that my home is really important places for me right now. Okay, ini different answer. Talking about your home. Kita ulangin lagi. When we talk about important places, I can say that my home is really my important place. Why? I can say that there's a lot of main reason about this, but I'm gonna give you some talk about these things. First, I'm a person who doesn't really want to go out everywhere, like traveling or something, and that's I can say that I'm a house kid, something, and then the second one, and I can say that the last one, as a college student, I really miss my home, and I can say that my home is really important places for me right now. Okay. Being a college student, you will definitely miss your home. Something that is relatable to us all. Okay. The way you approach this question is a bit, there's no need to give too much intro at the start. Karena kan kita limited time ya, cuma 45 seconds. Make sure that your answer is compact enough, that it contains a lot of dense information instead of giving introduction at the start. Jadi misalnya kayak, I'm gonna give you some talk about this. Nah, itu nggak perlu sebenarnya. Jadi langsung aja. My home is important. There are two reasons. The first one is because blah, 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 blah. Secondly, I also think that blah, 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 blah. Gitu. Jadi nggak perlu dikasih introduction di awal tuh tadi. Terus kita juga akan question tuh nanti. I'm gonna give you some talk. Siapa nih? You-nya ini siapa? Ya kan? Jadi kayak agak questionable. Itu nggak perlu seperti itu. I realize that you use the word important at the start and at the end of your answer. It makes it a bit repetitive because this phrase, this term is used in the question itself. So it will be much preferable for you to paraphrase this word. Important, ini kira-kira paraphrase-nya apa, teman-teman? Ini sebuah kata yang sering muncul kalau lagi di tes-tes kayak gini. Kita bisa pakai vital, kita bisa pakai apa? Hold a key, bukan role ya. Kalau rumah tuh apa ya? Kayak significant, gitu kan? Atau mungkin essential, nah itu juga. Essential itu juga bisa. Jadi always make sure to paraphrase your introduction so that you do not use the same words that are used in the question itself. Kalau misalnya nggak mau diparaphrase, ya udah jangan disebut aja gitu, langsung aja di deliver jawabannya. Oke. Terus hati-hati juga dengan subject verb agreement. I think you use this phrase does not really want to goes. Nah, untuk ini harus pakai infinitif, jadi itu selalu pakai verb 1.
does not really want to go, gitu. And I couldn't really decipher this word. Ada kata-kata house gate tadi atau apa gitu ya, or something gitu tadi kakaknya bilang gitu. Nah ini harus agak di enunciate, di apa perjelas ini artikulasinya, so that nanti yang mendengarkan itu tahu ini apa. Dan FYI teman-teman TOEFL itu punya speech rater, sejenis kayak software mereka gitu yang bisa ngedetect kita itu ngomong apa dan nilainya berapa. Jadi yang mendengarkan, yang nge-examine nilainya nanti bukan cuma orang, tapi juga ada software dari TOEFL sendiri. Jadi make sure memang pronunciation-nya harus sejelas mungkin. Gitu ya. Cuma tadi jawabannya bisa di-comprehend, tapi bisa dibuat lebih bulat lagi. Oke, moving on. I'm listing down your names ya, teman-teman ya, yang hari ini jawab. Kita tulis jawabannya. Mungkin kalau misal nanti di minggu terakhir, karena minggu terakhir juga ada speaking-nya, itu sama saya juga. Jadi kalau teman-teman bisa aktif di minggu terakhir, kita mungkin bisa akan send some rewards ya. From me maksudnya. Jadi just keep yourself active. Is my campus, because I am a student and I need to study properly and I need to meet the lecturer face to face so that the lecturer can teach me the material properly. And it would be better to understand the material when someone teaches us directly rather than learn from online. In university, I also met a lot of friends that I can socialize with, so I can be more active in social. In socializing, yang terakhir. Okay, I can be more active in socializing. Ini a very good attempt despite the lack of quality of the audio. Kita dengarkan sekali lagi. Is my campus, because I am a student and I need to study properly and I need to meet the lecturer face to face so that the lecturer can teach me the material properly. And it would be better to understand the material when someone teaches us directly rather than learn from online. In university, I also met a lot of friends that I can socialize with, so I can be more active in social. Nah itu ya, ini sebenarnya jawabannya bagus. Secara grammar ini nggak terlalu bermasalah. Cuma sepertinya kalau audionya tidak nggak terputus kayak tadi, kayaknya ini nggak nyampe 45 seconds ya, bisa jadi. Bisa jadi sih, bisa jadi. Oke. Okay. There was a good attempt at making comparisons. Jadi tadi bilang, it will be better to meet the lecturer face to face rather than bla bla bla. Nah, itu salah satu model cara membuat jawaban yang bagus, yang panjang, bagus. Rather than bla bla bla, learn from online. Oke, okay. But I think you can include more signposting language. Coba teman-teman bisa Google signposting language itu banyak. Kayak tadi, firstly, secondly, thirdly, finally, at last, moreover, furthermore, consecutively, subsequently, kayak gitu ya. Itu bisa dipakai untuk ngasih tanda ke pendengar bahwa kita sedang move on, kita sedang ngasih tanda atau sign kalau kita sedang move on ke jawaban yang poin berikutnya, gitu. Jadi tadi di waktu mau ada perpindahan jawaban di sekitar sini, waktu mau bilang tentang socializing itu agak lama gitu kita nunggunya, signposting language-nya nggak keluar. Nah, itu bisa ditambahkan di situ. Dan lebih baik juga kalau teman-teman bisa membagi jawabannya rata ya, karena kita punya 2 main idea yang mau dideliver. Jadi, instead of 2:1 kayak gini durasinya, itu bisa dibagi rata aja. Misalnya 20 seconds for the first main idea, and then the other 20 seconds for the other main idea.
Gitu. Ngeproporsi jawaban. Tapi secara grammar ini jawabannya bagus. Oke, lanjut. I often visit the university library because it holds significant importance for me due to its role as a hub for academic research and conducive study environment. The extensive collection of books, journals, and digital research caters to my academic needs, supporting research and coursework. The quiet study areas and collaborative space facilitate focused learning, while access to online database expands research possibilities. Moreover, the knowledgeable library staff provides valuable assistance. In essence, the university library serves as a vital academic sanctuary, fostering intellectual growth and aiding in the pursuit of knowledge. Library ya, again. Kita dengarkan sekali lagi. I often visit the university library because it holds significant importance for me due to its role as a hub for academic research and conducive study environment. The extensive collection of books, journals, and digital research caters to my academic needs, supporting research and coursework. The quiet study areas and collaborative space facilitate focused learning, while access to online database expands research possibilities. Moreover, the knowledgeable library staff provides valuable assistance. In essence, the university library serves as a vital academic sanctuary, fostering intellectual growth and aiding in the pursuit of knowledge. Oke, ini a very compact answer. Banyak pakai adjective dan juga range vocabnya bagus. Oke, jadi ada kata-kata kayak caters to, bla bla bla. Tadi ada essential, terus ada extensive, apa gitu ya. Itu a very good use of adjective. And you have a wide range of vocabulary here. Secara grammar juga oke. But I think you can work on your pronunciation. Do not rush. Nggak usah terlalu cepat. You need to talk in a pace that is natural to you. Jadi teman-teman harus berbicara dalam pacing atau kecepatan bicara yang normal dan natural gitu ya. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Jadi sebisa mungkin pace bicaranya itu disamakan dengan kalau kita lagi ngomong pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa sendiri. Gitu. Itu akan jauh lebih natural nanti kedengarannya. Jadi, you can work on your pronunciation to avoid lack of clarity in delivery. Make sure that each word is pronounced clearly. Jadi setiap kata itu kayak di-pronounce atau dilafalkan secara penuh. Jangan tergesa-gesa untuk move on ke kata selanjutnya. Nanti takutnya kayak jadi apa ya? Kayak ya itu tadi. Jadi dilafalkan per kata dengan jelas biar kita juga dengarnya juga enak. Tapi kalau secara grammar dan secara vocab ini jawabannya bagus. Tadi juga ada signposting pakai moreover. Itu juga bagus. Tinggal work on your pronunciation and delivery aja. Jangan terlalu nervous gitu teman-teman. Karena mereka mau jawaban kita itu natural gitu ya. Mau jawabannya itu natural dan kayak kalau kita lagi ngomong aja biasa. Kalau di rubrik sih itu bilangnya, sebentar. Ini ya, bilangnya dia delivery itu kalau kalian lihat generally well-paced flow. Well-paced flow, fluid expression, speech is clear. Yang bagian ini, sorry. Speech is clear. It may include minor lapses or minor difficulties with pronunciation or intonation pattern. Jadi intonasinya agak kurang atau ada miss di pronunciation, which do not affect overall intelligibility. Nah, ini yang harus ditekankan. Intelligibility itu bukan seberapa intelligible, tapi kayak seberapa jelas jawaban kita menjawab pertanyaan tersebut. Seberapa mudah dipahami, nah itu intelligibility. Jadi jangan sampai intelligibility-nya berkurang karena pronunciation. Nanti kena poin di situ. Tapi selebihnya udah oke.
Oke, lanjut. Ini recording yang terakhir. Thank you for the time. So in my opinion, an important place for me is library. Library is very crucial in order to be productive in doing all of the homeworks from campus and also managing all of the works from organizations. I believe that in library I can be more productive in doing all of my works, and not only that, I also can do some research and also doing some jobs in order to be more productive in handling more than one work at the same time. That's why I choose that library is more important for me in doing all of the stuffs to be more efficient and also productive way. Oke, sekali lagi. Thank you for the time. So in my opinion, an important place for me is library. Library is very crucial in order to be productive in doing all of the homeworks from campus and also managing all of the works from organizations. I believe that in library I can be more productive in doing all of my works, and not only that, I also can do some research and also doing some jobs in order to be more productive in handling more than one work at the same time. That's why I choose that library is more important for me in doing all of the stuffs to be more efficient and also productive way. Oke, ini library lagi ya. Ini teman-teman anak library semua ya. Oke. The first thing that I can point out is you need to omit your introduction. Jadi kakak yang di sini harus nggak boleh bilang thank you for the time. Because you are not giving a speech. Ya kan? You are inputting your answer into the computer. Jadi nggak perlu kasih introduction. Oke, sebentar. Yang kedua, aku nggak tahu apakah kakak yang ini memang cepat kalau berbicara di bahasa ibu atau bagaimana. Tapi tenang aja kak, slow down aja, nggak usah tergesa-gesa waktu menjawab. Okay. I also like the way you included some adjectives like crucial, productive, efficient, effective. Itu adjektif-adjektif yang bagus di sini. Doing some jobs, I think you can rephrase this into tasks. Completing some tasks, mungkin gitu ya. Untuk dalam konteks academic world. Bisa pakai task aja. Kemudian, nah, ini sama kayak kakak yang sebelumnya recording tadi. Be careful with pronouncing these words. Yang ada us-usnya. Gimana? Apa nih bilangnya? Campus, focus. Biasa aja teman-teman, fokus. Fokus sama campus. Oke? Fokus sama campus. Walaupun dia bentuknya pakai id juga sama, focused. Focused, bukan focus. Fokus sama campus. Gitu. Dah, itu aja. Tapi campus sama university, they have different meanings. Campus itu buildingnya biasanya. Misalnya kita lagi di kampus gedung A, misalnya gitu. Nah, itu sebutnya kampus. Tapi kalau university itu ya the whole school. Kalau school sama college nanti juga jatuhnya beda. Nah, ini yang harus kita buat hati-hati. Kalau college sama university apakah sama? Enggak. Enggak ya, beda ya. Kalau college itu skalanya lebih kecil daripada university. Tapi school, at some places, schools can also be considered departments or faculties. Apalagi kalau di konteks di US dan TOEFL ini dia banyak pakai konteks US kan. Jadi kalau teman-teman di reading atau dimanapun dengar kata-kata school, college, nah itu yang dimaksud. Harus bisa dibedakan. Tapi apart from that, be careful with pronouncing these two words. Karena sering di mispronounce. Sudah, itu saja. Oke, very well done on the first question. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita move on ke yang kedua? No? Mungkin nanti bisa send recording lagi ya untuk jawaban yang kedua. Akan catat nama. Okay. For the second question, is no longer an independent speaking. This one is integrated. Jadi instead of being given an open question, you will have to integrate the reading and listening part from the question itself. Jadi teman-teman akan dikasih reading dan juga listening pendek. Coba yang ini bisa dibaca dulu.
Ini lucu banget nih yang pakai avatar masih kelihatan kok kalian baca. Avatarnya gerak gini-gini. Oke. Sudah ya, teman-teman ya. Jadi, there is a change in meal plan. Now, for the second question, the thing is they will give you some kind of happenings at the campus. Jadi ada kejadian di kampus, misalnya ada perubahan harga, mereka mau bikin trip, mau ada seminar, pokoknya apapun kejadian yang bisa terjadi di kampus, di readingnya itu. Nah, nanti di listeningnya kita akan diperdengarkan satu student beropini terhadap reading ini. Jadi dia akan menyuarakan pendapatnya gitu tentang perubahan atau announcement yang ada di reading tersebut. Oke. Nah, tentang reading ini, it talks about the meal plans offered by the campus in which in addition to the 7-day meal plan, they will also have the 5-day meal plan. Jadi meal plan ini kalau di US tuh konteksnya kayak voucher makan gitu ya, yang sudah dibayar di awal kampus biasanya. Jadi kalau kuliah di US, kita bayar SPP, kita juga bayar meal plan. Jadi tiap hari kalau ke kantin nggak perlu bayar lagi karena sudah dibayar di awal tadi. Gitu. Nah, subscription-nya bisa 7-day atau 5-day. Sesuai yang dikasih di sini ceritanya. Di sini. Oke, mereka kasih 5-day meal plan from Monday to Friday at $120 per month. They will also include more selections. Akan ada makanan-makanan yang ditambahkan di sini. Nah, bacaan yang ini nanti akan dikasih waktu kita bacanya. Oke, nanti dikasih waktu biasanya 45 detik atau berapa gitu. Terus bacanya hilang dari layar, terus kita akan dengarkan audio. Kita putar audionya, teman-teman bisa siapkan kertas atau apapun itu untuk mencatat yang dirasa perlu ya. Kita putar. Number 3, your answer. You have 42 True. students who are talking about the plan. I don't like to cook, but I don't like to eat in the cafeteria every day either. True. The food does get kind of same old, same old. My point exactly. And besides, I go home about every other weekend, so paying for my meals when I'm not there doesn't make a lot of sense. Right. So you'll probably sign up for the 5-day plan next semester. I already did. If I want to eat in the cafeteria some weekend, I can just buy a meal. But I'd probably go out somewhere with my friends if I'm here over the weekend. Well, I don't go home on the weekends as much as you do, but I still eat out a lot on the weekends. So the 5-day plan might work out better for you, too. I'm really glad to have the option. The man expresses his opinion of the new meal plan. Report his opinion and explain the reasons that he gives for having that opinion. Oke, seperti itu recordingnya, teman-teman. Gimana? Cukup jelas? Gimana? Tadi dia setuju atau nggak setuju sama peraturan ini? Sama announcement ini? Ada yang nge-catch nggak? Setuju? Setuju? Coba kita dengarkan sekali lagi ya. Sekali lagi aja ya. Sekali lagi aja. About the plan. I don't like to cook, but I don't like to eat in the cafeteria every day either. True. The food does get kind of same old, same old. My point exactly. And besides, I go home about every other weekend, so paying for my meals when I'm not there doesn't make a lot of sense. Right. So you'll probably sign up for the 5-day plan next semester. I already did. If I want to eat in the cafeteria some weekend, I can just buy a meal. But I'd probably go out somewhere with my friends if I'm here over the weekend. Well, I don't go home on the weekends as much as you do, but I still eat out a lot on the weekends. So the 5-day plan might work out better for you, too. I'm really glad to have the option. Nah, kodenya di akhir ya, I'm really glad to have the option. Ya, artinya dia suka gitu dengan additional 5-day plan ini. Nah, questionnya akan seperti ini. The man expresses his opinion of the new meal plan. Report his opinion and explain the reasons that he gives for having that opinion. Jadi, yang ditanyakan di sini bukan opini kita pribadi, tapi opini si cowoknya tadi. Kita cuma diminta untuk nge-report without adding anything. Jadi jangan ditambahkan
bumbu-bumbu lagi gitu ya, karena yang ditanyakan ya yang disebut sama si cowoknya tadi. Gitu. Nah, tadi dia bilang dia agree. Kenapa teman-teman dia agree? Yang pertama adalah karena what are the reasons? Sometimes on the weekends, he will go home. Ya kan? Pulang kampung. Nah, itu. He will go home. Apalagi? Sometimes he will also hang out with friends. The third one, apa? Dia cannot cook, tapi mealnya juga so-so. Jadi makanan kampus itu nggak terlalu enak. On the other hand, dia juga nggak bisa masak. Jadi kayak masih butuh makan di kantin, tapi nggak mau setiap hari makan di kantin. Sometimes dia juga akan makan di luar sama teman-temannya, atau di weekend dia malah pulang. Jadi nggak perlu subscribe ke 7-day meal plan. Karena nanti terbuang sia-sia subscription-nya. Kayak gitu. Itu yang perlu kita cerna di question 2 ini. Jadi dia udah nggak nanya opini kita harus fokus ke cerpen, ke audio sama reading yang dikasih. Oke, jadi cara menjawabnya seperti apa? Teman-teman harus mulai dari meringkas readingnya dulu. Oke. Kita dengerin dulu deh contoh jawabannya. Model test 1. Exam 3. Meal plan. Sorry. The man's glad that an alternative to the 7-day meal plan is now available for students who live in the dorms. He'll purchase the plan with buy meals on the weekends for $3 each. The new 5-day meal plan's better for him because he likes to go home every other weekend, and when he's on campus, he likes to go out with his friends. So he wasn't taking advantage of the cafeteria on the weekends even though he was paying for it. The student union has fast food as well as booths in the food court for Chinese or Mexican food or even a salad bar. Besides, if he wants to eat in the cafeteria on a weekend, he can buy a meal. He should save about $48 a month by using the new plan, and he can use that money to eat out. Seperti itu jawabannya. Jadi, you just have to summarize the reading part. What is the announcement all about? And then, describes whether the man agrees or disagrees with this plan and what are his reasons without adding your own. Jadi jangan sampai ditambahkan reason sendiri. Oke, jangan sampai juga kita salah paham ya. Misalnya si cowoknya dia agree, kita bilang does not agree. Nah, itu nanti akan topik development-nya akan jatuh nilainya di situ. Jadi nggak boleh sampai salah memahami ceritanya. Oke? Jadi cara menjawabnya seperti apa? Kalau kita lihat di sini. Oke. Pertama, teman-teman bisa langsung di-summarize reading-nya. Jadi, what I like to do is to divide my time. Sebentar. Seperti ini. Jadi, dibagi gini, teman-teman. Di prompt-nya itu ya. Jadi, kita akan mulai dari summarize reading-nya dulu. For 20 seconds. The passage announces that the school is having a new subscription in which students can have a 5-day meal plan instead of 7. Sudah, titik. Jadi kalian summarize reading-nya dalam 1 kalimat atau maksimal 2 kalimat saja. Jangan di-repeat. Jangan dibaca persis, nanti takutnya jadi repetisi. Harus di-summarize atau di-paraphrase. Nah, kenapa? Kenapa cuma 20 detik? Ini sebenarnya nggak ada yang bilang ya, ini saya yang bilang. Ini kayak trik sendiri gitu. Kalau di kelas biasanya kita akan minta 20 detik aja. Karena 40 detik sisanya, kan kita punya 60 detik nih, total menjawabnya nih. Nah, 20 detik pertama untuk reading, 40 detik selanjutnya itu dipakai untuk ngedeliver listening, yang mana detailsnya jauh lebih banyak daripada reading. Tadi kalian merasa gitu nggak? Jadi detail yang diberi sama cowoknya ini banyak banget. Jadi proporsi waktunya juga harus dibanyakin. Jadi ini 40 seconds. Atau 35 seconds. Nah, di tengah-tengah kita kasih transition.
Dia agree atau disagree atau mixed opinion. Bisa jadi dia agree tapi ada disagreement-nya. Dia setengah-setengah, itu juga bisa. Gitu. Oke, jadi bla bla bla, terus kita lanjut. The speaker or the man is in favor of this idea because of 3 reasons. To start, he says that on the weekends he likes to go home, or he also likes to hang out with his friends, meaning that he does not need to subscribe to the 5-day meal plan. And secondly, apa tadi? Secondly, he also thinks that the meal the cafeteria offers is not that good. On the other hand, he also cannot cook. So, to a certain extent, you will still need to subscribe to the meal plan. As you can see, the speaker clearly agrees with this plan. Titik. Gitu. Oke, jadi dicoba 40 detik, readingnya 20 detik, biar nanti totalnya itu bisa 60 detik. Kalau from my experience with myself and also the classes that I taught, this is the best, the best timing that you can have untuk question ini. Boleh 20-40 atau 15-45, itu juga works well. Tapi kalau teman-teman udah 15-45, teman-teman udah 30-30 ya, artinya 30 detik reading, 30 detik listening, there is a very high chance that you will go overtime. Pasti nanti overtime, karena kebanyakan reading itu nggak akan sufficient untuk ngedeliver listeningnya. Seperti itu. Oke, sudah. Teorinya gitu doang. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Aman? Ya, ini memang lebih challenging daripada yang tadi, karena kita nggak bisa menjawab bebas ya. Tapi ya, it is what it is. Jadi kita harus deal with it. Kita akan coba satu question. Oke, teman-teman baca dulu yang ini. Oke, sudah ya. Jadi mereka mau berhentiin bus service-nya. The bus will no longer run at the campus. Oke, kita dengarkan audionya. Teman-teman silakan bisa mencatat kalau perlu. Perlu sih biasanya ya, tapi nggak usah semua dicatat ya. Seperlu itu ya. Number 3. Sometimes there were Two students discussing the article. I don't like the university's plan. Really? I've ridden those buses, and sometimes there were only a few people on the bus. It did seem like kind of a waste. I see your point, but I think the problem is the route's out of date. It only goes through the neighborhoods that have gotten too expensive for students to live in. It's ridiculous that they haven't already changed the route, so it goes where most off-campus art I don't like, actually. Cutting back the bus service and adding parking is just going to encourage more students to drive on campus, and that'll just add to the noise around campus and create more traffic, and that'll increase the need for more parking spaces. Yeah, I guess I can see your point. Maybe it would be better if more students used the buses instead of driving. Right. And the university should make it easier to do that, not harder. The man expresses his opinion of the university's plan to eliminate the bus service. State his opinion and explain the reasons he gives for holding that opinion. What the man thinks about this announcement.
Oke, kita ulangin sekali lagi. Jadi teman-teman harus cari tahu dia agree atau disagree dulu. Agree atau disagree, kemudian apa saja reasons-nya. Silahkan di list. Kita ulangin sekali lagi. To live in. I don't like the university's plan. Really? I've ridden those buses, and sometimes there were only a few people on the bus. It did seem like kind of a waste. I see your point, but I think the problem is the route's out of date. It only goes through the neighborhoods that have gotten too expensive for students to live in. It's ridiculous that they haven't already changed the route, so it goes where most off-campus students live now. I bet if they did that, they'd get plenty of students riding those buses. Well, at least they're adding more parking. It's gotten really tough to find a space. That's the other part I don't like, actually. Cutting back the bus service and adding parking's just going to encourage more students to drive on campus. And that'll just add to the noise around campus and create more traffic. And that'll increase the need for more parking spaces. Yeah, I guess I can see your point. Maybe it would be better if more students used the buses instead of driving. Right. And the university should make it easier to do that, not harder. Oke, sudah ya? Oke, teman-teman silakan balik ke Vocaro lagi. Silakan direkord jawabannya, tapi this time 1 menit. Bukan 45 detik ya, 1 menit. Kita tunggu 5 menit. Tapi karena ini kita agak mepet waktunya, mungkin nanti the first 3 people ya, 3 orang pertama yang kirim saya link nanti kita review. The first 3. Oke, sampai 20.35 ya.
Oke, sudah? Ada lagi? Oke, sementara kita... Oke, tinggal satu orang kalau masih mau. Satu orang, sisa satu orang doang. Teman-teman aktif aja. Oke, sudah ya. Kita dengarkan audio yang pertama. The man is against the idea for the campus to stop the buses and add more parking lot. He feels that if the buses were stopped, the student will bring their own vehicle and it will cause more traffic in the campus. Yes, it will cause more traffic in the campus, but your response is lacking. Karena kita harusnya 60 detik. Ya kan? Ini masih 17 detik. Apakah ini audionya terputus? Coba dikonfirm di private chat deh. Si kakaknya nih, biar anonimus. Oh, ada. Gak apa-apa. Tapi ini a very good start sih. Ini a very good start. You can clearly hear that the man is against this idea. Coba ya, dengar lagi. The man is against the idea for the campus to stop the buses and add more parking lot. He feels that if the buses were stopped, the student will bring their own vehicle and it will cause more traffic in the campus. Yes. If the student bring more vehicle, it will cause more traffic. It will cause more noise. Ya kan? Tapi that is not the only reason. Masih ada reason yang kedua nih yang belum disampaikan. Tapi this one is a very good start. Oke. Okay? Kepepet waktunya, jadi nggak sempat nyusun kalimatnya. Nah, this is the challenge. Jadi challenge speaking kalau di IBT bukan cuma speaking doang, tapi juga nyusunnya gimana dalam waktu yang limited. Oke. Okay? Tapi thank you for your answer. Be careful in pronouncing this word. Ini not the first time this word is being mispronounced. Di kelas-kelas sebelumnya, yang sama saya juga banyak yang suka mispronounce. Ini vehicle, teman-teman, vehicle. Jadi I-nya nggak usah di I, nggak usah di vehicle. Oke, okay? This one is just vehicle, vehicle, vehicle kendaraan. Itu doang mispronounce-nya. Hati-hati aja. Oke, okay, thank you. Moving on to the second person. Kalau masih ada satu orang yang mau kirim link, silahkan ya. Siapa tahu dapat door prize nanti di minggu terakhir yang sama saya. The man disagree with the campus new plan because the changes of the route is nonsense, and also the expanding plan of the parking lot gonna encourage students to ride to the university. And because of that, there will be more noises and traffic all over the university. The university should have come out with a plan to encourage the students to taking the bus instead of riding to the university. Oke. Ini masih underdeveloped karena nggak nyampe 1 menit. Teman-teman ingat, question 2 itu 1 menit, bukan 45 seconds. Oke, kita dengarkan satu kali lagi. The man disagreed with the campus new plan because the changes of the route right to the university. And because of that, there will be more noises and traffic all over the university. The university should have come out with a plan
to encourage the students to taking the bus instead of riding to the university. Okay, nah, the other reason was mentioned by this person. Tadi, in addition to the noise that can be created, the route is also out of date. Itu ya, teman-teman ingat ya yang cerita kedua tadi. Jadi rute busnya itu out of date. Dia cuma ngelewatin rute yang tidak dipakai oleh mahasiswa, makanya nggak ada yang naik busnya. Jadi kayak instead of stopping the bus, they need to change the route instead. Itu maksudnya. Karena dia sudah out of date. Gitu. Oke ya. The route is nonsense. Kakaknya bisa tambahin harusnya. Because it is out of date. It goes through the neighborhood that no student lives in. Nggak ada yang tinggal di situ. The second one itu udah bener. Yang masalah parking lot, bla bla bla, itu udah bener. Nah, terakhir, be careful with your pronunciation for this word. Traffic. Traffic with soft F. Bukan V. Karena tadi kakaknya kayak traffic. Traffic. Kayak gitu. Kita harus bisa bedain huruf F sama huruf V kalau di bahasa Inggris karena penekanannya berbeda. Sama aja kalau teman-teman ngomongin dua kata ini. Are they the same? Visible and apa yang kedua? Jadi the way you pronounce V is like lebih ditutup gitu. V. Sedangkan F itu soft F. V, visible. Traffic, Fanta, visible. Tapi kalau V itu kayak lebih ditutup. V, visible. Vacant, vast. Nah itu kan, itu pakai huruf V. Atau teman-teman nyebut dua ini deh, yang paling mirip. Ya kan, beda kan? Fast, cepat. Vast, vast itu besar. Wide, range-nya itu vast. Nah itu yang harus teman-teman bisa bedakan. Jadi kalau ngomong coffee, harus soft F. Bukan coffee. Coffee, bukan coffee. Nah, itu yang harus di pay attention to. Tapi selebihnya udah oke. Ini secara grammar juga nggak terlalu bermasalah. Oke? Mana ya? Terakhir, satu orang lagi. Bentar. Tadi ada yang kirim ini kayaknya. Ada yang kirim link ke saya kayaknya tadi. Tapi kok nggak ada? Apakah di unsend? Sudah? Tidak ada teman-teman yang mau di feedback untuk question yang terakhir? Oke, tidak ada ya berarti ya. Oke, udah kalau gitu. Jadi sekian saja untuk feedbacknya. Sebenarnya untuk TOEFL masih ada 2 question yang lain, tapi karena keterbatasan waktu kita nggak akan approach. Cuma cara menjawabnya sama, nanti teman-teman bisa kepoin aja di webnya TOEFL untuk 2 question yang lain. Itu juga masih integrated, tapi dengan konteks bukan day-to-day conversation, tapi lebih ke academic lecture dan juga academic listening. Untuk hari ini yang sudah kirim jawaban, saya udah catat namanya. I'm looking forward to your participation in the last week. Nanti kita akan ada sesi speaking lagi sama saya satu kali lagi. Kalau teman-teman masih bisa aktif yang hari ini masih bisa aktif dan nanti di minggu terakhir bisa aktif, I might give some reward, tapi we'll see. Oke, ini ada satu orang terakhir. The man is disagree about the plans because he highlight plans to add parking space which they criticize because they had the potential to increase the number of vehicles on campus. They agreed that universities should make it easier for students to use bus as an alternative form of transportation.
Oke, sip. Betul jawabannya? Betul. Tapi untuk kakak yang ini, I think you miss out on the first reason about the route. The man is disagree about the plans because he highlight plans to add parking space which they criticize because they had the potential to increase the number of vehicles on campus. They agreed that universities should make it easier for students to use bus as an alternative form of transportation. Ya, betul ya. Jadi jawabannya tentang rute tadi nggak di-address, tapi this one is a pretty good answer, but again, you have to be careful to address the whole thing, not to miss out on any reasons. Sama hati-hati sama subject-verb agreement. Jadi menambahkan S di belakang singular subject, itu juga nanti akan jadi bahan untuk grammar. Jadi, walaupun ini speaking masih harus concern dengan grammar. Gitu, Mak. Oke, terima kasih untuk kakak terakhir yang mengirim jawaban. Ini udah kayak radio ya. Udah kayak kirim request ya di radio. Oke, thank you teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Wih, thank you juga nih Kak Desi atas pematerinya dari malam hari ini. Dan mungkin malam hari ini merupakan malam yang sangat-sangat beda ya dari malam-malam sebelumnya. Di mana tadi juga Kak Desi sempat bilang katanya kalau misalkan metode ini adalah metode yang biasa digunakan di kelas-kelas TOEFL nih. Wah, berarti teman-teman yang hadir di malam ini sangat-sangat beruntung sekali ya. Dan juga tadi teman-teman yang sudah mengirimkan linknya, terima kasih juga. Dan itu nanti di akhir atau di final project nanti bisa aktif lagi ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin karena masih ada waktu kemungkinan untuk sesi Q&A, aku tunggu dari jam sekarang sampai jam 20.49 ya, kalau misalkan ada yang mau bertanya. Anyone? Ada yang mau tanya? Mungkin kalau bukan speaking TOEFL juga nggak apa-apa, speaking in general. Kak, aku dari operator, aku boleh nanya nggak Kak? Tapi nggak speaking of TOEFL sih Kak. Ya, silakan. Eh, Kakak mempersiapkan semua TOEFL ini mungkin udah dari semenjak di SMA atau di kuliah, terus atau sebelum Kakak lanjut studi di luar gini, Kakak punya waktu tersendiri buat nyiapin semua TOEFL ini nggak Kak? Thank you. Untuk TOEFL-nya? Iya Kak. Untuk TOEFL-nya iya. Saya dulu ada 1 bulan ya mungkin untuk belajar TOEFL aja, tapi itu posisi sudah lulus kuliah, jadi nggak ada tanggungan kuliah lagi. And then I set aside time like a month to go over the materials. Karena juga TOEFL ini gampang-gampang sulit sebenarnya. Kalau reading listening itu udah pasti terbiasa ya untuk materi reading dan listening. Tapi untuk speaking dan writing-nya itu sih yang butuh di practice gitu. Tapi kalau speaking in general, you do not need to wait until you want to prepare for this. Jadi untuk speaking English in general ya kapan aja bisa dimulai. Oke Kak, thank you. Oke. Itu ada Kania Resen, ya? Silakan Kak. Oke, thank you Kak Desi for ya kan kakak bilang salah satu tips untuk speaking test ini kan harus banyakin praktis ya Kak. Nah mungkin salah satu yang harus diperdalam di speaking ini untuk speaking test ini mungkin kosakata ya Kak. Jadi menurut Kak Desi ada nggak tips dan trik
supaya kita bisa memperluas vocabulary kita kayak setiap hari harus ngapain gitu. Thank you, Kak. Oke, kalau khusus untuk TOEFL IBT speaking, vocabnya nggak akan terlalu yang gimana-gimana. Apalagi untuk question 2, 3, 4 ya. It's just a matter of paraphrasing. Kalau question 2, 3, 4 yang integrated tadi. Tapi untuk question 1, itu memang teman-teman siapkan aja temanya. Temanya kalau di question 1 tuh biasanya hobi, sekolah, kerja, traveling, tempat-tempat kayak gitu. Nah, itu yang akan jadi topik. Jadi bisa dipersiapkan jauh-jauh. Misalnya kalau ngomongin traveling, apa kira-kira vocab yang relate? Atau kalau ngomongin sekolah, apa vocab yang relate kayak gitu. Tapi untuk vocab in general, kalau bukan speaking, teman-teman kalau untuk belajar vocab tuh biasanya 5 vocab per minggu, enggak, 5 vocab per hari itu paling paling manjur sih. Kalau mau cepat ya, mau cepat memperluas vocab. Kalau nggak suka seperti itu, boleh dibagi ke topik spesifik vocabulary. Jadi dibagi per topik. Misalnya, topiknya transportasi. Nah, kira-kira vocabnya apa nih yang relate ke situ? Kalau misalnya topiknya tentang environment, kira-kira apa vocabnya yang relate ke situ gitu. Terus teman-teman juga bisa melihat level vocabnya itu setinggi apa sih dari dictionary. Nanti kalian coba bisa cek vocabnya bisa B2, C1, C2. Ya so-so gitu ya, yang cuma intermediate. Nah, itu juga bisa dilihat dari situ. Kayak gitu. Misalnya kayak kata-kata exacerbate, kayak gini. Itu mungkin nggak akan B2. Itu bisa jadi C1 atau C2. Nggak tahu ya, saya nggak share lagi, nggak buka dictionary. Tapi kalau kita cuma bisa ngeluarin kata-kata kayak worse. Padahal worse dan exacerbate ini mean the same thing. Nah, mana yang lebih tinggi level vocabnya kan exacerbate kan? Nah, itu. Level vocabnya dia bisa jadi C1 atau C2. Worse mungkin cuma B2. Itu juga bisa dilihat dari situ. Gitu. Oke, thank you Kak Desi. So clear, Kak. Oke. Ada yang lain? Oh iya, Kak Desi, kebetulan katanya ada yang bertanya di Slido, jadi mungkin bisa izin untuk operator yang share screen ya. Oh iya, boleh. Oke. Sebenarnya terima kasih kepada Nia dan juga Ica yang udah bertanya, dan kepada Kak Desi juga yang udah menjawab. Mungkin ini pertanyaan dari Slido-nya bisa dilihat di share screen-nya. Oh, kebetulan ada 3 pertanyaan nih. Oke, yang pertama aku izin bacain ya. Ada tidak Kak website rekomendasi Kakak buat belajar TOEFL? Ya, kalau website bisa di TST Prep, bisa di situ. Atau teman-teman kalau mau coba bisa di Test Glider. Cuma Test Glider itu hanya bisa 1 kali nyoba, sisanya harus bayar. Maksudnya free ya, free-nya cuma bisa sekali. Sama ada ini juga, tapi ini cuma bank soal sih, ini buat simulasi. Test Glider juga simulasi, yang Learn with Atom itu juga simulasi. Kalau TST Prep itu dengan materi. Jadi itu yang lebih enak sih, karena kalian bisa download materinya. Di YouTube juga ada TST. Nanti bisa ditonton pembahasan. Kayak gitu. Oke Kak, mungkin bisa langsung aja ke pertanyaan kedua nih dari Anonymous juga. Hai Kak, mau nanya, aku degan orangnya dan pasti langsung mendadak lupa vocab semua. Maybe you can give us a tips to calm down and practicing the vocab. Thank you. Oke, ada lupa vocab, calm down. Caranya praktis sih, teman-teman. Karena jujur saya juga dulu di awal juga gitu. Kenapa ya TOEFL ini kok dikasih detik-detik gitu, serasa dikejar-kejar ya waktunya. Tapi ternyata setelah kita prepare,
itu possible gitu untuk ngeproporsikan jawaban biar dia cukup waktunya. Kalau vocab sih, eh ya latihan aja itu nggak ada cara yang spesifik sih. Speaking dan writing itu cara yang bagus karena dia active recall, dia active learning instead of reading sama listening. Kalau reading listening kan kita cuma dengerin, pasif kan. Tapi kalau speaking writing kan kita pakai vocabnya. Nah, itu jauh lebih manjur untuk belajar vocab in general dan English in general. Gitu. Jadi kalau mau belajar TOEFL ya memang harus banyak-banyak praktis aja. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, ada tips gak sih dari Kakak kalau misalnya ternyata pas udah jawab di real test nanti terus kurang dari 1 menit? Kira-kira perlu nambahin apa ya Kak? Oke, kurang dari 1 menit kira-kira perlu nambahin apa? Bisa ditambah short conclusion. Tapi ini pun udah kayak last resort ya. Ini kayak bener-bener plan yang paling terakhir gitu. Rephrase the whole thing and then provide a short conclusion at the last like 10 seconds atau 5 seconds. Tapi kalau teman-teman bener-bener harusnya 3 reasons, kalian cuma ingat 1, nah itu pasti kena poin di topic development. Emang nggak bisa disiasatin. Tapi kalau kalian udah sampaikan semuanya, waktunya masih sisa, nah itu bisa dikasih short conclusion in a way that you paraphrase the reasons that you have given. Dirangkum lagi, tapi di parafrase gitu. Paling 5-10 detik terakhir itu nggak apa-apa. Oke, kakak moderator mungkin sudah itu saja. Oke, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya dan juga kepada Kak Desi atas jawabannya. Oh ya, untuk teman-teman yang bertanya di Slido, boleh nanti kirim ke via PC aja ke aku siapa yang bertanya di sini ya, karena ini masuk ke penilaian. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi nih untuk Kak Desi. Terima kasih telah menjadi pemateri di TOEFL track minggu kelima pada malam hari ini. Nah, di sini kami ada sedikit kenang-kenangan nih buat kakak dari kami, yaitu sebuah e-sertifikat. Nah, mungkin teman-teman operator boleh minta didokumentasikan ya sama Kak Desi. Oh, sebelumnya suara aku masuk nggak, Kak? Aku Oke. izin ambil alih ya buat teman-teman yang nggak berhalangan buat on cam boleh on cam ya. Oke, aku ambil alih. Jadi 1, 2, 3. Oh, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin sesi dokumentasi bersama semuanya nih Kak, karena kan tadi bersama sertifikat kakaknya. Nah, untuk sekarang dokumentasi bersama teman-teman. Ayo teman-teman, aku tunggu untuk on cam sampai jam 21:01 ya. Thank you. Teman-teman sabi banget ya buat on cam. Kita dokumentasi bersama kakaknya nih. Ya mungkin operator bisa diambil alih aja untuk dokumentasi bareng-barengnya. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Diserahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada kakak operator dan juga sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak kepada Kak Desi yang telah menjadi pemateri pada kelas TOEFL minggu kelima untuk tema speaking malam hari ini. Nah, mungkin untuk Kak Desi apabila
melanjutkan aktivitas selanjutnya, kami persilakan kembali kepada kakak untuk melanjutkan aktivitas kakak. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Semoga materinya bisa diterima dengan baik. Nanti kita ketemu lagi di mungkin 2 minggu lagi atau saya lupa jadwalnya. Tapi nanti ada di Enon sama Ajak Jago untuk sesi speaking yang terakhir ya. I'll see you there. Makasih semuanya. Selamat Terima kasih malam. Kak, selamat malam. Oke, mungkin kepada operator bisa share screen lagi untuk sesi assignment dan juga form kehadirannya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya bisa diisi form kehadirannya di you.ajakjago.com attendance TOEFL week 5. Nah, untuk jadwal kelas berikutnya akan ada di tanggal 12 Desember sesuai yang sudah diumumkan di grup ya. Oke. Sesuai yang sudah diumumkan di grup. Jadi nanti akan ada mid report juga. Nah, buat teman-teman ditunggu ya mid reportnya. Nanti ini kita akan memberikan progres teman-teman selama pertengahan kelas di Jago Champ batch 3 kali ini. Oke, mungkin